Alors, le premier exercice كامل تاع le semestre, le deuxième semestre, est rôle soit une base ABCE rectangulaire dans une position quelconque, représenter ces deux projections sachant que le côté AB est donné, avec A'B' parallèle à la ligne de terre, AB, la mesure, vraie mesure de AB, c'est 2 cm. Donc, إذا كانت la droite كيما راهي عندنا هنايا horizontale, ce qui fait la projection تاعها frontale راح تكون كيما نقولوا parallèle à la ligne de terre, et la projection horizontale ما راحش تكون parallèle. Mais la vraie mesure, on va la mesurer sur cette face, d'accord? Donc هنا باش ما نغلطوش un petit rappel, les mesures يتقاسوا هنايا. هنا اللي نديرو 2 سنتيمتر تاعنا، هادي اذا ما مدوهالناش هنا نديرو 2 سنتيمتر. ومن بعد يقولك باغ اكزومبل اذا دارلك لاغيت سوبور دو ا بي دارونا لاغيت سوبور دو ا بي وقالك بلي فوالا فوالا لا كوت تاع بي كبيره على لا كوت تاع ا كيما هنا قالوها لنا بون ليلوانيومون بلوتو. دونك هنايا اون فا ميتر 2 cm في la partie horizontale, la projection horizontale, mais la projection frontale, d'accord? Donc, ce qui fait, wesh لازم نديرو. Et le sommet C appartient à D, attendons à la droite D, représenté par ces deux projections. Donc, ce qui est en rouge, كامل مدوهولنا. Donc, on va travailler, bon, هنايا راح نعطيلكم un petit rappel على ce qu'on appelle la perpendicularité. قبل le parallélisme نهضروا على la perpendicularité. تروحوا la page 44. La page 44 يقول لك un angle doit ayant un angle droit ayant un côté parallèle à un plan de projection اللي هو le plan تاعنا c'est le plan horizontal de projection. Si le deuxième côté n'est pas perpendiculaire au dit plan, معناتها إذا كان le plan le deuxième côté كيما حنا نقولوا par exemple هذا اللي راهو parallèle. هذا إذا ما كانش perpendiculaire على le plan de projection اللي هو horizontal هنا رانا نشوفوا فيه بلي ماهوش perpendiculaire, donc se projette orthogonalement sur ce plan en un angle droit. Donc هنا في la partie supérieure اللي هي projection frontale راح يكون un côté parallèle à la ligne de terre, un autre côté يكون quelconque. La projection horizontale راح يكونوا les deux perpendiculaires. Donc كيما حنايا في l'exercice تاعنا عندنا AB ما عندناش غير C, donc BC ما عندناش. BC راح يكون perpendiculaire على هنايا BC راح يكون perpendiculaire على AB. Donc de la même façon, on va dessiner une droite ou une arête اللي تكون perpendiculaire à l'AB. Bon, on a là c'est l'outil de dessin. Tout le monde vous mettez directement l'écart في البي. On a l'outil de dessin يقول بلي لازم تكون كاينه prolongation. Donc ce qui fait هنايا la perpendicularité راح تكون لهنايا. D'accord? Donc on prolonge هاد l'arête pour obtenir l'intersection تاعنا, parce que puisque le sommet C appartient à D, donc l'intersection تاع BC مع D عطينا le point C. Donc هنا le point cherché, هذا هو le point cherché اللي هو point C, le point C, là la projection du point, la projection horizontale du point C. Donc à l'aide de la ligne de rappel on obtient C'. Donc de la façon on va obtenir C'. D'accord? Donc on va dessiner avec une autre couleur باش هكذا نفرقوا بين واش مدولنا واش حنا خدمنا. D'accord? Donc هذا كيف راح يكون en bleu. ومن بعد كيفاش on obtient le point
E. هنايا لازم نروحو le parallélisme carrément. Donc les deux droites, les deux arêtes يكونوا opposées يكونوا parallèles ou égales et tout. يكونوا متساويين متعادلين متوازيين كنا نسموهم هكذا متساويين في الشدة ولا في القيمة أخي هكذا. هذه حاجة نعرفوها. Donc هذا c'est le point E. C'est le point E. Donc هنا كيف soit نديرو par exemple ce qu'on appelle le parallélisme, ou là le parallélisme est la ligne de rappel. La ligne de rappel est perpendiculaire à la ligne de terre. Donc la ligne de rappel normalement تحبس لهنا directement نجو نكونفيرمي نلقاوهم كيف. Donc هذا c'est le point E'. D'accord. Donc هنايا هكذا كملنا la base, كملنا la présentation تاعها ولا la représentation des deux projections horizontales et frontales. Voilà. L'exercice normalement qu'il y a une un exercice de la pyramide, de la projection ou la représentation des deux projections de la pyramide. Donc نديرو على هذا le support. Le deuxième exercice, le prochain exercice راح نكملوه.